Yo, what's up mga master? Welcome back again sa ating YouTube channel, The Master PH. So, ngayon mga master, dito tayo ngayon sa 1 each bet. So, meron makita nyo dyan mga master is meron tayong 992. So, time check tayo is 5:53 ng hapon mga master, no? So, Thursday, September 14. So, click natin yan. Super is tayo mga master, no? So, wala pang mga 1 each bet dyan mga master. Nandyan ang link natin sa description. Click nyo lang po yan. Register lang po kayo. So, gamble responsibly lang master. So, gawin na itong libangan mga master, no? So, hindi pa nakapag-subscribe, no, sa ating channel, make sure nag-subscribe na kayo dyan. Let's go. Yan, kuna natin ang boses yan mga master, no? So, bet tayo dyan. Try natin bet 20 pesos. So, sana pala rin. Let's go. Yan, scatters. Yun. Yun, wala pa. Sana bumigay. Yun, dalawa na isa. Yay. Yun, nahuling isa mga master. Yan, sige pa. Scatters, nice one. Yan, let's go. Yun, 2 pesos lang. Yun, 2 pesos again. Let's go, scatters. Yun. Let's go. Yan, sana may scatters to. Kung hindi, talo tayo dito mga master. Yan. Yun, 98. Nice one. One more. Nice one. One more. Nice, 200 plus mga master. Ayan, nakabalos. Let's go. Yan. Let's go, let's go. Yan, let's go. So, ano pa yun yung master? Ganyan lang kayo sino paano maglaro dito. So, click lang, click. Yun, 16. Uy, sayang yun. Yun, 18. Yan, one more. Scatters naman. 8. Yan, sana bumigay. Yan, nice heart. One more, king. One more. Let's go, scatters. Yan. Nice one. One more. Scatters ka naman dyan. Pa-scatters ka naman dyan. Come on, scatters. Yan. Let's go. So, babaan natin mga master. Gawin natin 10 pesos. So, yan, 10 pesos muna tayo. Sana bumigay ni scatters. Yan, puro dalawahan. Yan. Scatters ka naman dyan, baby. Yan, let's go, let's go. Yun. Ayun, 72. One more. Sige pa. Let's go, scatters. Nice one. Yun, 170 na pala, oh. 170. Nasaan na ba si scatters? Hindi pa lumabas. Wala na. Sana papaldo to. Sana pagbigyan. Pagbigyan mo naman ako one time. Sige pa. One more. Nice one. Lumaban ka. Scatters. Scatters. Lumabas. Wala talaga mga master. So, hindi tayo pinala dyan mga master, no? So, bawin na tayo next time. So, that's a part of game. So, sa gusto maglaro, try nyo tong 1 each bet mga master. Napaka legit ito. So, God bless and happy earnings.